Servisyo Jomar. Servisyo Jomar. Shantoy. Tujo. Sagang ni Kunsel J. Ha. Darlin. Ah. Basio. Oh, mana decision game 3 na nila to ha. Decision game 3. May daog sa game 1 ang team Consolation. May daog sa game 2 ang team Guadalupe. Tresono na, Tresono. Servisyo Shantoy. Puin. 2-3. Ini para igualis nih. 2-3 na. Para igualis na nih. Ah, burang kag Shantoy ini. Igking ang depensa sa Team Consolation. Igualis 3. Servisyo Shantoy. Side. Konsel J. To Jomar. Shantoy binumba sa ere. 4-3 na, 4-3. 4-3 sa in favor of Team Guadalupe sa atong decision game 3. Okay na itong bakbakan dire sa Kainsikan Consolation Cebu under ni sa Jomar Roma and Pitik Partner Promotion. Organized ni Konsehal Joel Montalya. Sponsored ni by Barangay Captain Aris Balaba Jr. Direha sa Kainsikan, Barangay Kainsikan Consolation Cebu. Inubanan sa iya mga konsehalis. Size 3 para Labaw ang Guadalupe. Size 3 sa itong score. Size 3 in favor of Team Guadalupe. May balay diri mayon kanina ano? Ay dagan dito. Dapit. Dito no dapit dia ay. Dagan ba dia Pista diri. Oh, pista ugma. Ay boy kay balay no, mura gamay ra ba? Mura ni dampingan no. Ha? Dampingan. Sa basura? Oh. Murag oh, naabit ta diri, la diri. Ah, baho. Servisyo Shantoy. Jomar. Patay tanan. Servisyo Shantoy. Saka diha. Bang, saktos bok-bok ni Darlin. Otso 3 na, servisyo Shantoy. Antoy again. Out ball. Bola sa Guadalupe. 3-8 atong skora, 3-8. Bola sa Team Consolation. Para 4 ni. Jomar. Tukon si LG. Ano, Jo? Unsa no tutok mura, Jo? Michael Mayor, pista sa tulo. Ha? Tulo ba? Tulo? Karon pista. Oo. Servisyo Darlin. Kamang. Overhead. Basiyong baso. Walang katao-tao. Kita sa Jimba, ilaha Jojo. Tulo ba atong Kato lagi, yato dito. atong libis? Oo. Pista ron, karon may pista no. Darlin firing, answered by Jomar Roma. Jomar again, Sagang. Jo.
Labaw ang Guadalupe. 3-9 ha, kini para 4 sa Team Konsolasyon. Darlene, o Jojo, Shantoy, kuha ka Jojo. Lubuha oh. Jomar. Kinapos si The Black Panda. 4-9. Servicio Jojo. Servisyo Jojo para 5. Jomar. Potensial. Shantoy. Lah, kadiha. Jojo, bang, linawa. Linawa, eh. Adiba Kapusta. 5-9 na, 5-9. Servisyo Jojo para size. Imo Jomar. Jomar to the rescue. Konsyal J. Jojo. Size 9 na, size 9. Servicio Jojo. Size 9 ha, in favor of Team Guadalupe. Kene para City. Jojo. Santoy. Bang! Lajo. Jomar. Sabit si The Black Panda. Bokot. Boss Ribe. City Gibay. City 9. Kini para 8. City 9 ha. Jojo. Lah, Darlene. Santoy. Jomar. Tagag kab lang yapon. Kini ay. Out ang bola. Out ball 8-9. Servicio Jojo. 1 point ball game na lang mga igan. 8-9. In favor of Team Guadalupe. Jomar. Shantoy. Pikan ang sintro. Sound. Balikan. Jojo. Dahil naman matanong surrender daan. Jomar. Surrender daan sa kasal. Kaya. Wala, overheat na siya gi-atake yun. Bang! Wala. Masakyan ng siya. Ay, gitaga kalit. Kuha pa. Kinsa kay maipitan eh. Bang, Jomar. Shantoy, ay, gilabas gawas ni Shantoy. Igualis 9 na, igualis 9. Tanaw ang Team Guadalupe. Time out muna, time out. Okay, back to the ball game. Igualis 9. Servisyo Jojo. La, kaniha. Gilayat ang Jojo. Sound ni Shantoy. Jojo again. Tiad na. Gidaybans kauban. Aksong tapok ang Thais Kanding. Out ball. Out ang bola. Igualis 9 ha. Side out ha. Bola sa Team Guadalupe. Servicio Jojo. Igualis 9. Decision game 3 din na to ha. Ang makadaog gani mao nay ma-champion sa atong Battle of Class B diri sa Kainsikan. Konsolasyon Cebu. Servicio Jojo. Nebol. Servisyo Konsehal J. Shantoy. Answered by Jomar Roma. Jojo on the attack. Jomar Roma step on the gas. Full throttle na. Tuara. Lakan niya pamatay. Sunog agay. Nice shot coming from Shantoy Labra. Team Guadalupe. Servicio Jojo. Gis 9 na. 1 point lead in favor of Team Guadalupe. Jojo. Out ball, out ball. 11-9. Para champion na ang Team Guadalupe sa atong bakbakan diri Battle of Class B. Diri sa Kainsikan. Konsolasyon Cebu. Para champion. Nako, nakadipinsa pa ang Team Konsolasyon. Okay ni servisyo Jomar Roma the king of backstop para Gis. Jomar may hangad, may pabuto.
gitubag ni Darlene. Si Antoy. Joe Maragen. Darlene mibahog. Ay! Linaw na. Ay! Goodbye Philippines. Ay, go to Bohol. Wala bigas. Inside yung kayo, inside. Bola sa Team Guadalupe. Nebionse. Kusyo Santoy. 9-11 para daw ang Team Guadalupe yan eh. Another chance for Team Guadalupe. Hala! Defense! Team Consolacion. Lako dia. Ay! Kangilo! Ala kaniya. Naka-side out pa ang Team Consolacion. Kapit na siya kabot. Ang score, Nebionse. Serbenso Nebo. 9-11 atong skora. La, katrilingan eh. Kini para Gis ni sa Team Consolacion. Kombati Jomar. La, si Antoy. Bang, bikila. Kuha pa. Kini may inyog eh. Ay. Allah, kaniya. Bola sa Inside. Serviso ni Darwin. Okay, out tol. Okay, Muhammad, ipadayon ang dua. Okay, back to live action para daw ang Team Guadalupe. Consial J. Bang. Jojo. Darlene attacking the defense of Team Consolacion. Ay. Team Consolacion. Ay, good item. Daw na. May champion na ang Team Guadalupe sa atong pagbakan diri Battle of Class B. Sa kainsikan na Consolacion Cebu.